متابعين ومتابعات راديو، مرحبا بكم اليوم في في آخر عدد لهذا الأسبوع اللي ما راناش ساكتين. 021 78 24 45. وجدوا روحكم اتصلوا بنا وتفاعلوا أو تعطونا رأيكم في موضوع اليوم. قبل ما نبداو في الحصة كالعادة، شهرزاد عمروش بس الخير جات مدلنا موجز الأنباء. صباح الخير أميرة، نرحب بكل متابعين صباح اليوم في الورقة الإخبارية لنهار اليوم. البداية بالصحة، حيث سجلت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2910 حالة عبر 47 ولاية تتقدمها البليدة ب 710 حالة، بينما تم إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع عدد الإجمالي للوفيات إلى 402 وفاة. وفي نفس السياق، أنهى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح له أمس الجدل القائم بخصوص إمكانية رفع الحجر الصحي، مؤكدا أن قرار رفع الحجر الصحي في الجزائر التي تكافح منذ عدة أسابيع ضد تفشي فيروس كورونا مستبعد. في خبر آخر، ندد المكتب الجهوي لحزب الأرسيدي لولاية باتنا أمس بحملة التضييق على النشطاء الحراك، داعيا إلى التعقل خاصة في ظل الأزمة الصحية، وهذا بعدما تلقى الناشطين من ولاية باتنا ماسيل جهارة وسامي درنون استدعاءات من طرف مصالح الأمن. أكد الأمين العام لوزارة التجارة كريم مقش أن كمية اللحوم المجمدة المستوردة من قبل الخواص تقدر ب4000 طن تم جلبها من البرازيل تحسبا لشهر رمضان. وأوضح الأمين العام لوزارة التجارة خلال حديثه صباح اليوم للإذاعة الوطنية أن هذه اللحوم ستتراوح أسعارها بين 800 دينار جزائري و1200 دينار جزائري. وفي سياق آخر، كشف كريم قش أنه من المستبعد الترخيص لفتح مطاعم الرحمة خلال شهر رمضان خوفا من انتشار فيروس كورونا. فندت المديرية العامة للأمن الوطني بصورة قطعية الادعاءات والتصريحات الكاذبة بخصوص عملية إجلاء المواطنين الفرنسيين والمقيمين على متن رحلات جوية خاصة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، وهذا حسب بيان لها. في آخر خبر، وفي المغرب، تعتمد الشرطة المغربية منذ أيام تطبيقا رقميا لمراقبة التنقلات الاستثنائية وضبط المخالفين أثناء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة. وتستخدم الشرطة رقم بطاقة التعريف الوطنية للتعرف على النقاط التي مر بها المواطن موضوع المراقبة. بهذا نصل بكم إلى ختام الموجز الإخباري. تابعوا المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. شكرا شهرزاد على موجز الأنباء لنهار اليوم. الحياة خدت مجرى جديد. أكثر من مليار شخص حول العالم راهو محجوز منذ بداية تفشي كوفيد 19. حتى الجزائريين يعني تبدلت حياتهم اليومية، وين لقاو روحهم يعني محجوزين أو يعني مجبورين أنهم يقعدوا في البيت. و اغلب يعني جوانب الحياه توقفت، بزاف حاجات توقفت. يعني اليوم حبينا نطرقوا الى موضوع تاثير الحجر الصحي على النفسيه تاعكم، كما على بالنا وكما يقولوا بزاف الاخصائيين. يعني هاد الاوقات صعيبه وهاد الازمه اللي تعرفها البشريه تأثرك بالسلب على النفسية تاعكم. يعني اتصلوا بنا واحكيوا لنا على يعني واش تبدل في المورال تاعكم منذ بداية تفشي كوفيد 19 خاصة في الجزائر، وخاصة واش راح يخصكم يعني في رمضان، وشنو هي الحاجة اللي حتوحشوها والحاجة اللي ما حاج تقدروا ديروها في رمضان 2020 واللي كنتوا ديروها بزاف في السنوات اللي فاتت، أو كي كانت الحياة يعني عادية. 021 78 24 45. اتصلوا بنا نستناو أول اتصال. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعودوا نقولوا Je suis venu tout péter, menacer, pour toi mi amor, je le ferai la guerre.
نجي سمير. ما قلتش زميلي صباح الخير في عدد اليوم لانه الكاميرا ما وراتوش، دونك نسيت بلي لازم نقول صباح الخير. زميلي انيس حمزه شلوش يعني عفوا صباح الخير امير. بديت بلا بك اليوم معليش دوكو نفسيتي ماهيش مليحه كي قلتي لي صباح الخير. حمزه واش راك؟ صافا والله الحمد لله. لا بس صباح الخير على كاع المتتبعين تاعنا. كالعاده نبداو دائما بناس البليده واخبار في البليده، بما انه هذه المدينه يعني راهي تحت حجر كلي، يعني معزولة لأنها تسجل أكبر عدد حالات كوفيد-19 منذ بداية الأزمة في الجزائر. عندنا اليوم أحلام البليدة. ألو وي بونجور أميرة. مساء الخير أحلام، واش راكي؟ صباح النور، واش راكي أميرة؟ بونجور حمزة. بونجور أحلام لاباس. ألو الحمد لله. وي أني سمعتك. واش راكي أحلام؟ كيفاش راهي البليدة؟ والله صافا الحمد لله. واليوميات تاوعك؟ صافا الحمد لله. اليوميات سي لا روتين دونك نديروها نعاودو تو لي جور. اوغوزمون رانا اون تيلي ترافاي دونك رانا متونسين بالخدمه تاعنا الحمد لله اون فيت. الحمد لله. سينو ريان دو سبيسيال، توجور مع لي بريباراتيف تاع رمضان. دونك الناس راهم هاد الايامات راهم خرجوا على الحجر الصحي. مانيش نشوف حجر صحي فريمون في البلدان، كاينه غولاشمون. وي دونك الناس راهي فريمون تخرج سون بيبي، دونك ما مشي يحترموا كامل ني لي ديستانس ني والو، سورتو في لي سوبر مارشي. دونك راهي كاينه فوضى، ان شاء الله تخرج على خير باسكو فريمون ils ont dépassé les limites. Les derniers jours هذوما la dernière semaine vraiment ils ont dépassé. voilà. قولي لي أحلام، اسكو يأثر عليك الحجر الصحي؟ يعني المورال تاعك كيفاش راكي تشوفي التأثير تاع البقاء في البيت أو إجبارية البقاء في البيت هاد الأيامات؟ وي والله فريمون قصتي لي الجرح كيما يقولوا. مي ما بالك وشنو سي الحياة تاعنا تبدلت كاريمون. دونك واحد اللي كان يخرج واكتيف و بور كان كيبوج بزاف اي تو، دونك سي فريمون ديفيسيل. حنا برك on essaie de s'adapter et tout, mais finalement c'est vraiment c'est pas vraiment كما يقولوا c'est pas facile du tout. donc انا نسيو مي كيما ان سيغتان مومون واحد يتقلق et tout، مي ما عندناش لو شوا. دونك لازم نتقبلوا الامر و سوا بوزيتيف ونسيو نعمروا وقتنا et tout. دونك ما عندنا ما نديرو في هذا الوقت. صحيح انه يعني ولينا نشتاقوا لابسط الاشياء، حاجات صغيره بالك اللي ما كناش نمدوا لها اهميه يعني في الحياه العاديه، ولينا نشوفوها حاجه مهمه وحاجه كبيره ونتوحشوها. الا انه نعاودوا دائما نتفكروا انه يعني رانا نحميو يعني بالحجر الصحي ولا بالالتزام بالبيت، رانا نحميو روحنا وصحتنا وصحه الناس يعني العزاز علينا. اكزاكتومون لو فات كي نقولوا بلي معليش نقعد في الدار ورانا الاز الحمد لله عندنا لي مويان اي تو، خير ملي واحد يقعد في لو لي تاع لوبيتال بعد الشر ولا حاجه. اكزاكتومون نتفكروا هذا لو بوين يطلع شويه المورال. مي انا كيما نقولوا نتسنى وقتاش يخلص الكونفينمون، وقتاش باسكو فريمون سي با فاسيل، سي با فريمون. دونك انا بهاد لا سيمين جي لوكازيون باش نخرج غير برك هنايا، حسيت روحي درت فواياج وعاودت وليت تالمون كو صافي ان موا ما خرجت من الدار. فريمون سي با فاسيل، ولا فريمون سي با فاسيل، صعيب شي. فوالا. قولي قبل ما نقطعوا الاتصال، رمضان 2020 اللي هو بالك غدوه ولا غير غدوه لانه اليوم ليله الشك، وشنو هي الحاجه اللي حتخصك ولا الحاجه اللي حتبدل عليك واللي حتحسي لها ما تقدريش ديريها في رمضان هذا بسبب هذه الازمه اللي كنتي ديريها في كل سنوات كي كانت الحياه عاديه؟ دونك بارابور رمضان هذا فريمون ماشي كيما رمضانات اللي فاتوا، راح يكون مانك بزاف كبير. ديجا ما حاش نسمعوا باغ اكزومبل الحاجه لا بليز امبورطونت في صلاه التراويح في رمضان. دونك تعطي اون سيغتان امبيونس، تحسي روحك بلي راكي في رمضان اي تو. السهره تاع الليل الناس تخرج و يعني سي سا، هذه هي لا ديفيرونس ما بين رمضان وما بين سائر الايام الاخرى. دونك كاينه فريمون اون غران ديفيرونس. راح الناس كونفيني في الدار، جو نسي با كيفاش راح يرياجيو، جي اوكين ايدي. دونك دوك نشوفوا مع الايامات كيفاش الناس راح يديروا، باسكو فريمون سي با فاسيل سورتو على الناس اللي ما تخرج في الليل اي تو. دونك كيما انا شفت باللي هاد الايامات راهم خرجوا بور فير دي كورس وخرجوا بالك ما خموش مام العواقب واش تكون دايرين اون شان سون ديستانس سون ريان دو تو. دونك نقدروا نشوفوا مفاجآت راح يجوا في رمضان هذا. جو نسي با كيفاش حتكون،
مي سي فريمون سي كما قال ما حش يكون جامي حش يكون هذا رمضان كيما رمضان سي فريمون والله شوي ديسو شوي فريمون ديسو مي الحمد لله. احلام حبطينا المورال احلام حبطينا المورال. Ben c'est la vérité حمزة والله c'est vraiment c'est la vérité. Allez, je sais. احنا يعني الجزائريين والمجتمع العربي بصفة عامة يعني رمضان عنده مكانة خاصة وعنده بعيدا عن الدين جاب ربي أكثر ولينا نتمسكوا أكثر بالتقاليد ولا يدخل في الثقافة تاعنا بعيدا عن الدين حتى الناس. Voilà. أكيد تسمعي فينا وي. دونك vous imaginez رمضان في الليل ما تسمعيش صلاة التراويح ما تشوفيش هذيك هي لومبيونس تحسي لا ديفيرونس تاع رمضان تاع انتر ما بين رمضان دونك جو بونس بصح الائمه يرتلوا جبل ربي القران غادي يديروا لي اوبارلور ويقراو جو بونس اون اسبير هكا نحسوا شويه مي هكذاك ديجا هكا اون سمومون دوبي اون سيمين في الجي في وقت المغرب بيتو تسمع القران بوندون جو كخوا 30 مينوت هكا كامل الجماعه ماشي كامل وي وي دونك ان شاء الله يديروا هذا ان شاء الله او ما يكون طعم تاع رمضان وريحه رمضان. يعطيك الصحه احلام ما حاش نحسوا رمضان كاريمون. يعطيك الصحه احلام على الاتصال تاعك نتمنوا لك رمضان مبارك وتهلاي في روحك. اذا معليش اسكو سي بوسيبل نحكي لكم واحد لو تروك يلا بغيافمون برك تفضلي. فوالا رابيدمون باش ما نطولش عليكم برك. معليش البارح قرينا في لي باج الناس سي ان كا فريمون سبيسيال دونك في لوبيتال فرانس بانون جات une femme enceinte contaminée et elle a subi une césarienne sur place. Donc là c'est malheureux. J'étais déçue pour elle. Il faut voir le cas vraiment c'est يعني كانت contaminée وهي بالحمل. Exactement, elle a subi une césarienne avec la réanimation تاع الكوفيد voilà. Oh là là, ouais, c'est très compliqué. Donc vraiment كان يأثر فينا هذا البارح. دونك حبيت نبارطاجيه معكم. بالك هاد الشيء بالك الرساله تاعك ولا هاد الحكايات توعي الناس. سي ان اكسيدون يقدر يصرا في زمن كون سي تري ديفيسيل دونك فوالا نتمناولها ربي يشافيها نتمناو انها تشفى يعني اقرب وقت ممكن ووليدها ولا المولود ولا المزيودات تعيش حياه مليحه وما تشفاش على الازمه هذه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحه احلام. ميرسي يعطيكم الصحة ورمضانكم الصحة والهنا يعطيكم الصحة شكرا. عودة مجددا لما رانا ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا وحكيوا لنا وشنو هو واش أثر عليكم يعني الجانب النفسي تاعكم من الحجر الصحي منذ بداية الحجر الصحي في الجزائر وش راح يخصكم أكثر في رمضان في شهر رمضان هدايا تاع 2020 يعني اللي حيكون اكسبسيونيل وحيكون يعني مختلفة على السنوات اللي فاتت. كاين باردون اكسكوز موا كاين عندهم غيلاس كي نو في ان كوكو دو مونبوليي قال لي حيي اميره دونك حنا نحيوه ونحييو المزيود تاعو جديد إليان ان شاء الله ربي يبارك فيه وصحه رمضانكم صحه رمضان توت لا فامي وتحيه ثاني لاوزيان امازيغ صحه رمضانكم ا تو الموند. فوالا صحة رمضانكم وصحة رمضان كاع الناس اللي يشوفوا فينا ولا يتابعوا فينا. عندي فيديو حبيت يعني تم تداوله يعني بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي على بالنا بلي كاع العمال ولا في مختلف القطاعات تم يخدموا يعني في ظروف مزرية ماشي غير الأطباء عمال يعني في كل عمال يعني النظافة عمال البناء عمال حتى اللي يخدموا في المكاتب يعني ظروف يعني مختلفة. كاين فيديو لي في مقبرة يعني عمال كانوا في مقبرة فتحت من جديد في البليدة يعني يخدموا في ظروف يعني مزرية. خلينا نشوفوها نعاودوا نقولوا. السلام عليكم يا خوتي. هذه جبانة جديدة تاع بودي بديت طريق مرمان تحت السبيطار جديدة يا خوتي. شوف الناس هنا خدامين راهم يسوفريو راك تشوف كيف يا خوتي. لامبيلونس حصلت شوف لامبيلونس كيف حاصله لامبيلونس. هاي لامبيلونس حاصله المسؤولين تاع البلديه دايرين 3 خدامين جاتهم شحال من الجنازه. شوف شحال من الجنازه راهي هنايا كاين اللي يدفنوا فيهم بالكاز هذوك باينين مال الكولورا وكاين اللي يدفنوا باليد هما تاع اليد قبر واحد هم حاصلين فيه يا خوتي. لا يا خوتي بعثوا لهم خدامين يعاونوهم هنا تاع البلديه تسموا فيا عاونوهم هنايا
جيبوا لهم خدامين هنا للجبانه هذه جديده، جيبوا لهم خدامين، راهم 3 خدامين. شحال راكم خدامين ابراهيم؟ شحال راكم خدامين؟ شحال راكم خدامين؟ عودة مجددا لما راناش ساكتين، عندنا اتصال من عين تيموشنت. الو الو وي. مساء الخير ناصرة. السلام عليكم. مرحبا بك في ما راناش ساكتين. نهاركم مبروك. الله يسلمك، انت تاني نهارك مبروك ناصرة. يسلمك اختي. احكي لنا كيفاش راهي عين تيموشنت؟ الحمد لله عندي مشات. احنا ماشي انا في الحجر الصحي، الاخرين ما على بالي. خرجتي بلي بدا الحجر الصحي ولا لا؟ خرجت نو، خرجت peut-être une fois pour aller chez mon médecin pour refaire l'ordonnance c'est tout. مي ملي بدا الحجر انا ما نخرج. سي بيان. مول الدار هو اللي يخرج يقضي حاجه une مليحه. fois par semaine ولا une fois par quinzaine tout dépend de والناس في الحي تاعك يعني راهم ملتزمين بالحجر الصحي، راهم يخرجوا كومون سا احنا سباس؟ ملتزمين حنا بالحجر الصحي بس سي با لو كا دو تو الموند. وي في المدينه عندنا الاشخاص على حسب ما راني نسمع الناس تخرج عادي، يمشيو للسوق، يمشيو يشريو كما في الحوانيت كما قال الاكتضاد. ما كاش هذيك، ما كاش الكمامات، ما كاش. المهم ربي يجيب الخير والسلام على هذا. عندكم 19 حاله تاع كوفيد 19 في عين تيموشنت ناصرة؟ في عندنا 19 حالة. اليوم واحد خرج من العمرية، واحد شيخ خرج شفت en direct في راديو عين تيموشنت. ils ont fait l'annonce. الحمد لله. mais quand même il y a beaucoup de cas. لأن اللي يغبني في الحجر الصحي هذا اللي ما نقدروش نزوروا أحبابنا في هذا الوقت الصعيب هذا. ما كان خاصة في الجنازات يعني. صعيب شي صعيب. الله يرحمهم ويوسع عليهم. احنا ما قديناش غير في التليفون غزمت. واش راح تتوحشي اكثر في رمضان هدايا؟ يعني حاجات اللي كنتي ديريها في السنوات اللي فاتت وهذا العام ما تقدريش ديريها بسبب المرض. احنا هي في النهار ما كناش انا ما اثرش عليا بزاف الحاجه الصحيه اساسا، ما نخرجش بزاف من الدار. اللي في رمضان بعد الفطر التراويح سيتو كنا نخرج. كاين بزاف ناس يقولوا لنا التراويح. كنا نخرجوا نصليو التراويح. هذاك ما كان مع أبا ولا زيارة الأحبة كما قال. كما أنا بنتي هذه شحال ما شفتهاش قريب شهر غير في التليفون. هذه اللي توحشتها بزاف. ولد بنتي سيتو وجوا لهم تحيه، وتقدري توجدي لهم تحيه من ما راناش ساكتين الا راهم يسمعوا فينا. ساكتين لا نهضروا معاهم. سي با باغي ماشي كيما كي تروحي ويجوا عندك كل يوم معاهم في التليفون ميسنجر. جو لي فوا تو لي جور مي سي با كوم سي ماشي كيما يجيو عندك بيان سور كل يوم ماشي سي با باغي بيان سور سي تو داكور. ابارك الحمد لله. لا يجعل ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه ناصرة على الاتصال تاعك، ونتمنى لك رمضان مبارك ربي يعاونكم وتصوموا بالصحه ان شاء الله. امين امين. يعطيك الصحه ناصرة. اي ميرسي بوكو. ميرسي افو دو نوز افوار ابلي. كانت معنا ناصرة من عين تيموشن. نذكروا كالعاده نذكروا بعدد الحالات في اخر لو بيلون، لو ديرني بيلون تاع وزاره الصحه. 2910 اشخاص يعني هم عدد الحالات المؤكده في موزعين في 47 ولايه. عندنا 99 حاله جديده موزعه في 27 ولايه. البليده كالعاده او دو بوديوم 700 حاله. الجزائر تليها 461 حاله. 175 حاله سجلت بالوهران، 131 حالة سجلت بسطيف، 100 حالتين سجلت ببجاية، 100 حالة بتيبازا، عين الدفلة وقسنطينة يعرفوا 98 حالة، تيزي وزو 97 حالة، 65 حالة بالنسبة لبرج بوعريريج. مستغانم تسجل 56 حالة كوفيد 19، 49 حالة في الشلف. تلمسان من جهتها تعرف 45 حالة. الجلفة تسجل 43 حالة، 42 حالة في المدية، 40 حالة في ورقلة، 37 حالة في كل من غرداية وتسمسم.
تيسمسيلت عفوا 36 حالة في بومرداس، 35 حالة في البواقي، 32 حالة في جيجل، 31 حالة في الوادي، 30 حالة في سكيكدا، و29 حالة في سيدي بالعباس. أما تيارت كذلك 29 حالة، 26 حالة في كل من باتنا ومعسكر، 25 حالة في أضرار، 24 حالة في عنابة. أما بسكرة تسجل 23 شخص بكوفيد 19، في خنشلة 23 شخص كذلك. عين تيموشنت تعرف 19 حالة قلناها مع آخر اتصال. البويرة 18 حالة، قالما 16 حالة نفس العدد سجل في المسيلة والغواط وتبسة. 14 حالة في كل من بشار وغيليزان، 9 حالات في كل من ميلة والطارف، 7 حالات في سوق هراس. أما سعيدة تعرف 4 حالات، إليزيث حالتين كذلك في البيض، وتمن راس ونعامة حالة، ولم تسجل أي حالة في تندوف لحد الآن. عدد الوفيات الحق إلى 402 وفاة، 10 وفيات سجلت في 24 ساعة الأخيرة، 4852 شخص راهم تحت العلاج، و1204 أشخاص راهم تحت حالة شفاء سجلت، 52 حالة شفاء سجلت في 24 ساعة الأخيرة. أما في العالم عدد حالات كوفيد 19 لحقت 1,639,243، وعدد الوفيات حول العالم تصل إلى مليون أو 183,820 وفاة. عودة مجددا للمرة ساكتين 021 78 24 45. نروح الفاصل الموسيقي ونعود نقول I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, it's good, it's gone. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it. Oh no, there you go, that's making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, that's starting up a fire. Oh no, 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 there you go, that's making me a liar. I kinda like it though. Oh no, there I go, that's starting up a fire. Oh no, no. Oh no, 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 don't drop over no. Starting up a fire. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no, you make me laugh. Oh no, no. عودة مجددا مع اتصال من أزفون. Oui, allô. Bon. Allô, oui, bonjour. Allô. Oui, je vous entends. Là, نسيمة من أزفون. وش راكي نسيمة؟ là-bas, ça va, tranquillement. الحمد لله، يعطيك الصحة اللي عيطت لنا. الله يسلمك، الله يسلمك. احكي لنا كيفاش راهي الحالة في أزفون. كيفاش نقول لك راه شوفي الناس quand même ils font des efforts hein ماشي باش on va pas jeter la pierre comme ça rapidement. Ils font des efforts et en plus c'est des gestes qu'il faut apprendre régulièrement tous les jours. Bon, beaucoup portent des masques, d'autres non. كل واحد كيفاش راهو يدير. Bon, maintenant pour les commissions par rapport à Ramadan, c'est vrai qu'il y a un peu plus de monde, surtout en ville, hein, surtout en ville. Donc bon, les supérettes maintenant on rentre 2 par 2, 3 par 3, ça dépend. Enfin, tout le monde fait l'effort de s'organiser. Mais si de canrolo, ma cache organisation, ma canouelo, mais il faut faire beaucoup plus, voilà. C'est insuffisant. Ça va s'apprendre au fur et à mesure. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et on n'avait pas l'habitude de vivre tout ça, et comme partout dans le monde d'ailleurs. Parlez-moi un peu du moral depuis le début du confinement. Est-ce que ça a impacté Me concernant, mon moral? Oui. Ah, le mien, il va bien, alhamdoulilah. Rien n'a changé? Enfin, bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé. L'emploi du temps, il est perturbé, ses obligations, beaucoup de choses qui ont été complètement perturbées, ça c'est clair. Après, ma foi, il faut se dire que est-ce qu'on a le choix d'abord? On l'a pas. Ensuite, on l'a pas. Il faut se dire c'est comme ça, c'est pour la santé publique. C'est pas c'est peut-être on considère que c'est une punition hein, quelque part. Hein. Et ça peut nous ramener aussi ceux qui peuvent faire l'effort.
de se dire, bon voilà, nous sommes rien sur cette terre, nous sommes que des humains, hein, on n'est pas des surhommes, et que rien du tout, on peut se retrouver, on sait que la mort est là tout le temps, pas aujourd'hui, mais sauf que là, elle est vraiment présente, donc on fait plus attention, voilà. Et qu'est-ce qui va changer pour vous ce mois de Ramadan? Écoutez, à mon âge, j'ai pas l'habitude de trop sortir la nuit, pas beaucoup, très peu. Puis en plus, vous savez, quand on passe, on est dans une petite région, hein, il n'y a pas beaucoup d'activités particulières في رمضان في الليل. Donc, bon, rien de particulier, enfin me concernant, hein, je fais peut-être que بنتي, oui, oui. وش راح يتبدل عليها بنتك؟ Je fais jusque-là, mais tant qu'elle est bien, je suis très bien. Tant qu'elle arrive à s'organiser. Vous avez tout dit. Pardon? Vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Tant que votre fille est bien. Dans sa journée, elle fait du sport, elle fait de la lecture. Enfin, tout le monde qui fait de la lecture, la lecture. Mais c'est de beau. C'est pas des romans. Oui. Elle arrive à... Par contre... Elle lit quoi? Elle lit des posts Facebook? Là, pas du tout. Non, mais elle n'est pas Facebook. Elle n'aime pas beaucoup. Ah bah ça va. Trop de problèmes. Les commentaires. Ouais, ça devient anxiogène ces derniers temps. Pardon? Ça devient anxiogène, Facebook. Donc, les jeunes, ils ont d'autres chats à fouetter, ils sont entre eux, ils ont dans leurs blagues, Elle écoute beaucoup de shows, de blagues. كيفاش يقولوا هما هذوك les jeunes les déros les One Man Show. Les podcasts? Okay. Voilà, des trucs comme ça. Donc elle me les ramène, on rigole ensemble. Voilà. C'est bien, c'est une manière de faire. Elle fait beaucoup de sport, elle fait du sport quand elle en a envie. Elle me donne pas beaucoup de coups de main, mais mal. Ah, ça c'est pas bien par contre. Je pardonne. Non, c'est pas le moment des disputes. Exactement. Je considère que pour le moment, machine, ça faut à 100%, pas du tout. Je pardonne mais j'oublie rien. Oui, avec ça. Voilà. Les dossiers. Les dossiers. Après le confinement. Le règlement de compte est prévu après le confinement. Après le confinement. Mais par contre, c'est elle qui s'occupe de sa chambre. Pas impossible. Ça se passe depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Mais elle fait des efforts, non, je ne veux pas dire. Mais je pense que les parents qui essayent tout le temps d'être derrière leurs enfants en ce moment, c'est vrai qu'il faut être derrière eux pour leurs études, pour beaucoup de choses, et pour qu'on garde aussi le rythme de la vie. Éviter les disputes, c'est vraiment pas le moment de se disputer à la maison, sincèrement. Exactement, Nassima. Merci beaucoup pour votre appel, Nassima. Je vous en prie. Merci à vous et bon courage pour tout ce que vous faites et surtout pour toutes les censures que vous avez subies. Merci. On vous souhaite bon Ramadan, Nassima. توحشت وليدي وبابا هذه وي. وين راهم؟ وليدي في وهران وبابا في ألسي. D'accord. Ouais, donc Inch'Allah تلاقاو في une belle occasion, Inch'Allah. Beaucoup plus, Hadi, ça me pèse beaucoup. Puis mes réunions, mes activités, beaucoup de choses, voilà. Comme tout le monde. Voilà. Inch'Allah تلاقاي مع الناس اللي تحبيهم. Inch'Allah نتلاقاو مع كاع الناس اللي نحبوهم bientôt et surtout dans la bonne santé. Exactement. Et beaucoup de solidarité. Le plus merveilleux, c'est la solidarité qui est en train de vivre actuellement le pays. Et ça, c'est le plus beau. C'est vrai. Merci. Merci, madame. على خير نسيمة، بسلامة. Très bientôt. مع السلامة. كالعادة 021 78 24 45. اليوم عندنا زيارة شابة مع الفريق التقني. جانا شخص عزيز من منطقة ما تقوليش منين جا. ما على باليش كيفاش خرج من البليدة. أنا هذه اللي حبيت نفهمها. الله العظيم غير نروحوا الفاصل الموسيقي باش نقرع جانا كيفاش جا ونعاودو نولو. Check it out.
ساكتين 021 78 24 45 عندنا اتصال. On reprend l'appel تاع البارح qui a été coupé avec Lamia de France. Allô? Oui, rebonjour. Rebonjour Lamia. واش راكم؟ Ça va, وانتيا واش راكي؟ Alhamdoulilah, on a été coupé hier, je suis désolée, je n'avais pas de retour, donc je ne vous entendais pas. Oui, mais maintenant on vous a bien entendu et je pense que même les auditeurs vous ont entendu. Super. Alors, je me permettais de vous rappeler ce matin parce Bien que sûr. c'est un mécontentement que je veux exprimer, c'est une colère, un coup de gueule si vous voulez. On aime bien les coups de gueule. On aime bien les coups de gueule, justement, parce que j'ai entendu les uns et les autres intervenir avec des choses qui sont très légitimes, qui sont très vraies. Le confinement est très difficile. Moi, ça fait un peu plus de 2 mois que je n'ai vu personne de ma famille, ni mes parents, ni mes frères, ni mes sœurs, ni mes amis. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont malades, ils tiennent le coup, qui sont dans les hôpitaux, qui sont au front, et qui sont malades, mais ils tiennent le coup. Donc, c'est une situation très difficile à vivre. Voilà, mon coup de gueule, c'est que on pense comment on va s'organiser pour Ramadan. Moi, je pense qu'il faudra qu'on pense comment on va s'organiser pour après, tout ce qui va venir après. Ça ne sera plus jamais la même chose. C'est-à-dire après Ramadan, après l'Eid, après la reprise, il y aura beaucoup d'impact sur nos vies. Et ça doit nous questionner sur notre façon de faire. Comment on consomme, pourquoi on a besoin de beaucoup de choses au final qui ne sont pas tellement utiles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Revoir ses exigences, revoir un peu sa manière de consommer, sa manière de vivre. Tout à fait, revoir sa façon de vivre parce que là on est confronté à quelque chose qui n'est peut-être pas inédit dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas la première pandémie depuis que l'homme existe. Et, l'être humain a cette fâcheuse tendance de ne pas apprendre ses leçons. Donc j'espère que ça éveillera les consciences, qu'on ira quand même vers quelque chose de différent, on agira tous différemment. C'est comme cette affaire du colibri. Le colibri a essayé tout seul de lui-même, a essayé d'éteindre un feu dans une savane. Il est tout petit, le colibri. Pour ceux qui ne savent pas, le colibri est un petit oiseau magnifique. Et voilà, un petit oiseau magnifique. Il faisait les allers-retours entre le lac et la savane en prenant une toute petite goutte d'eau dans son bec pour éteindre le feu. Bon, il n'allait pas l'éteindre, mais il a fait son travail, il a contribué. Et je pense qu'on est tous concernés. On doit tous revoir notre façon de faire. Maintenant, Ramadan, j'en ai parlé un petit peu hier. Voilà, Ramadan, c'est d'abord quelque chose qui se fait pour soi-même, avec soi-même, et d'abord entre nous et le divin, si vous voulez. C'est vrai, c'est intime. Et c'est une affaire complètement intime. La foi est une affaire complètement intime. C'est mon avis. Oui, mon avis. Je suis d'accord. Donc, qu'il n'y ait pas de tarawih. Ça gêne beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Je le comprends. Mais ce sont des choses qu'on peut parfaitement faire à la maison. Il faut peut-être aussi réfléchir à ça. Pourquoi on aurait besoin d'une démonstration publique, qu'on est pratiquant, qu'on fait bien ses prières, qu'on fait bien son jeûne, alors que c'est une affaire de comportement. On doit tous se revoir tel qu'on est. Et c'est ça qui est important. Moi, je suis inquiète pour après le déconfinement. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment est-ce qu'on va aborder la société? Comment on va aborder les choses? Comment on va aborder notre prochain? Ça, c'est mon inquiétude réelle. Et je pense aux nécessiteux, aux démunis, aux personnes seules, aux personnes âgées. Voilà, il y a des gens qui meurent partout. Qu'on apprenne à se respecter, qu'on apprenne à aimer l'autre, qu'on apprenne à mieux vivre. Et déjà respecter les règles de confinement, parce que si on ne parvient pas à se protéger soi, qu'on pense aux autres qui sortent, qui travaillent pour nous protéger, pour nous soigner. C'est une question de responsabilité. Voilà, on est responsable aussi du bien-être, de la santé des autres. Voilà, c'était mon intervention de ce matin. Une excellente intervention. Merci beaucoup Lamia pour ce message qui est passé. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bon Ramadan Lamia. Sahar Ramadankom. Au revoir. مع السلامة.
كما سمعتوا التدخل تاع لميا اللي كان يعني ماشي غير في محله. يعني بوغ ريزومي قالت انه لازم نتعلموا مور هاد الازمه او مور الحجر الصحي، نتعلموا يعني نعطيو قيمه لكل للحياه الحاجات اللي ما كناش نمدوا لها قيمه، نتعلموا نحبوا بعضنا، نحترموا بعضنا ونساعدوا بعضنا. قبل ما نروحوا لنهاية الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين لعدد اليوم، زميلي يقرأ رسالة وزوج عندك. Oui. Alors on commence par Sidi Ali Soussi qui nous dit mahna wjouz inshallah mon ami. Nadir Ridon qui nous dit the best duo صحة رمضانكم ainsi qu'à tous les Algériens. Merci beaucoup Nadir, c'est gentil. Addoum Rilas qui nous dit merci pour la grosse dédicace. Blam Zia kho. Ziad Boul Khloukh. Pardon si j'ai écorché. Bonjour de Paris, télétravail en plein confinement. On vous souhaite une excellente journée. Merci mon ami, à toi aussi. صدق toi ou là qui nous dit Hamza راوي بان مديغوتي. Non pas du tout, مانيش مديغوتي, juste un peu fatigué. Il est حاب دوك نوض ندير لكم les pompes هنا si tu veux que je me donne en spectacle. عندنا وليد MG qui nous dit les prix au marché ont explosé sans parler du monde هذا لاصق في هذا. عندنا مولاي Malika qui nous dit j'aimerais savoir s'il y a que moi qui trouve flagrant ou peut-être que je n'ai pas compris le sens ou la définition des termes utilisés. Le nombre de personnes sous traitement est le double du nombre de personnes mu'akkada depuis le début et dans toutes les wilayas. Je pense que ça a été expliqué. Oui. Je me rappelle pas de l'explication, mais en tout cas ça a été expliqué où le nombre des personnes sous traitement est plus élevé que le nombre des cas confirmés. D'accord. Parce qu'en fait les cas confirmés sont les cas qui ont été dépistés, c'est-à-dire darou le jazou ala le protocole de dépistage, mais ou les gens qui sont sous traitement ماشي كاع ils ont été dépistés, c'est الناس اللي راهم dans la maladie est grave quoi. Non, اللي شكوا انه عندهم le Covid-19 غير les radios thoraciques. D'accord. OK. Voilà. Nous avons Nassima Ourahmoun qui nous dit si vous pouvez partager vos playlists, ce serait sympa. Merci pour votre magazine. On essayera. De rien, Nassima. Anna Kaina Sera, si tu permets, Kaina Sera Romarera et trop le rebonjour. Ce qui me manque pendant le confinement ou pendant ce confinement, c'est mes séances de natation. Vu que la piscine est fermée, on ne voit plus nos amis et nos proches comme avant. Heureusement, il y a Skype et Messenger. Beaucoup de choses ont changé dans notre vie, mais alhamdoulilah. Tsomo b'saha, ditani tsomi b'saha. Sarah Kada qui nous dit Anis جلطي قال لك علاش تضحك من قلت مونون إياه parce que قال جلطي أميرة وبعد tout de suite après on قالت لك on va lancer une chanson. J'ai dit j'espère que ça sera pas جلطي. C'est tout. لأنه سمعنا بزاف جلطي سيتو أنا ما سمعت جلطي. احتراماتنا لكل فنان جزائري اللي يقدم فن يعني مليح في المستوى دونك انا ما سمعتش جلطي وشنو رحت قعدت في الحجره تاع جلطي في بوشاوي وانتو هنا فيها الكليب رحت قعدت جي ميديتي تما. لحقنا لنهايه الجزء الاول. بقاو معنا نعاودوا نولوا بعد 5 دقائق. زميلي حيستقبل اتصالاتكم ونحن نكون في بلاصتو نقرا رسائل تاعكم. ورثوا في ضرشي تناديه غالى ثافتيه ولا هناه اجتي فريدة ذعديه غي وماريثو كذا. عودة ميمونة بكم في استوديو مرانش ساكتين استوديو راديو ام في لا دوزيام بارتي اللي حنكون فيها يور هوست. استضيفكم في هذه الحلقة كيفاش يقولوا بارتي الجزء الثاني. راحت لي العربيه if you don't use it you lose it. تفضلي شهرزاد pour le corona trend. زيد فضلك حمزه مصطفى جلم بليده توحشنا. مرحبا بكم انتم متابعينا مجددا في فقره كورونا ترند والمواضيع الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. جينجا. في ألمانيا أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية أمس أن شركة بيونتك التي مقرها ماينز والمرتبطة بمخبر فايزر الأمريكي ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتشكل هذه التجارب الاختبار الرابع على الإنسان في العالم، وستشمل هذه التجارب في مرحلة أولى 200 من المتطوعين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما.
من ناحية أخرى طلبت أستراليا الدعم لفتح تحقيق دولي بشأن جائحة كورونا، وهذا في اتصالات هاتفية بين رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورينسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في موضوع آخر وإلى إسبانيا التي تسجل تباطؤا في عدد الوفيات، حيث أغلقت أمس في مدريد مشرحة كبيرة لضحايا فيروس كورونا نظمتها السلطات المحلية على حلبة التزلج في القصر الجليدي، وهذا بسبب انخفاض نسبي في عدد الوفيات. في أمريكا أعلنت جامعة هارفارد أنها لن تقبل أي تمويل من الحكومة في إطار المساعدات للحد من تأثير فيروس كورونا، وذلك بعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب للجامعة. من جهة أخرى قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه يأمل في أن تعيد إدارة ترامب النظر في قرار تعليق تمويل المنظمة. إلى تركيا، أين تحول مسجد في مدينة إسطنبول التركية إلى مصدر مجاني للاحتياجات، وذلك بهدف مساعدة الفقراء في ظل جائحة كورونا ودخول شهر رمضان. نشاهد هذه الصور. Aynı semtte oturuyoruz ve camimizin yardımını duyduk. Allah razı olsun herkesten, bize destek olanlardan, bugünlerden. بهذا نصل معكم إلى ختام فقرة كورونا ترند. نتمنى لكم رمضان كريم. تلقوني الأسبوع المقبل دائما في نشرة الأخبار وفقرة كورونا ترند. إلى اللقاء. عودة بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين 021 78 24 45 021 78 24 45. الرقم السحري كما تقول أميرة بوجمعة اللي سرقت لي لاكووت هذه ولا تقولها هي. الرواق الأبيض جينجل. قال لك يموت على ياكتيفي بزاف يا خويا، لازم يفو سويفغ. على بالي بيتبعني. J'ai pas apparemment j'ai été trop rapide pour lancer le jingle. من تكل على امين مصغر يطير. Est-ce qu'on a le premier appel avec nous في الرواق الابيض؟ مازال شويه. اميره عندنا لي كومونتير. ما قريت نتا كاع لي كومونتير. عندك برك كمال بوشلكيه راهو يقول le vrai problème ce n'est pas le confinement, c'est l'absence de l'État qui fait défaut, donc ça crée des dégâts à tous les niveaux. Personne ne respecte les règles pour éviter la contagion. OK. Bah du coup on va profiter pour montrer la vidéo de nos amis de Select Club. En fait Select Club, si vous connaissez pas, c'est un club d'étudiants de l'USTHB de Bzouar. C'est un club qui fait dans la technicité, dans les nouvelles technologies. Nous les avons invités معنا في Doing des Ads. نحيي موسى بالمناسبة. Donc les étudiants تاع Select Club تاع l'USTHB Bzouar ont fabriqué une série d'adaptateurs au masque Décathlon destinés au personnel soignant. Une machine, voilà, une machine futuriste. On dirait qu'elle est sortie de tout droit Retour vers le futur تاع واسمه طارق هذاك دكتور براون et Marty McFly. On dirait une machine à voyager dans le temps. Donc du coup on a appelé les intéressés, on a appelé Moussa, les étudiants. Ou on a une vidéo de Daref Mohamed qui est l'un des instigateurs de ce projet, qui nous explique de quoi il revient. Regardez. Salam alaikum. Je me présente, Daref Mourad, membre du club CELAC de la faculté d'électronique et d'informatique من جامعة بزوار. في الوضع الراهن من جائحة الكورونا لاحظنا أن هناك طلب لتحسين طريقة استعمال أجهزة التنفس، فاتخذنا مبادرة صناعة صمامات أبريمون طروادي ليتوافق قناع الغوص
مع أجهزة التنفس المتواجدة في المستشفيات. تعيو سمعوا تعيو أمير تقبضوا عليك حكموك في حالة تلبس. Oh my god. Parce que écoute, حابة نشوف la vidéo, j'avais pas le retour donc je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant. Tu pourras la regarder la rediffusion, enfin la diffusion du live qui est en ce moment en live. فسر الماء بالماء. عندنا the first call of the day. Yes. مرحبا بكم. ماشي of the day, the first call of the day en ce qui me concerne. صديق من وهران. بونجور عليكم. بونجور عليكم صديق. طواشي صديق عباك طواشي بزاف انت في لي كومون. مقبله اميره reçoit que des appels féminins. C'est pas de ma faute صديق, c'est pas moi qui programme les appels. صديق عباك يدير الشوشره في راديو كورونا انترناسيونال وفي اللايف تاعنا. واش راك صديق؟ راني نشوف بلي يا دو سيكسيزم لا دون دونك contre ça et il faut dénoncer خويا. هو quand c'est le contraire il dénonce. ما لا حنا on dénonce. صح عيط لي غادي نديرو on va faire اميره contre enquête. قالت لك ما تكومباريش روحك معايا. انا عيط لي كامل داود دون جو با دون لا ميم كاتيجوري. سيل فو بلي لي غا سيل فو بلي. كيفاش صديق؟ Ça va, merci. Et vous, écoutez. Bon, le thème de l'émission, c'est. خيرته أميرة خاطيني يا ما قنعنيش. Allô. Allô. Oui. Je vous ai dit le thème de l'émission, c'est comment on va le moral, c'est ça, durant le confinement. واش ماشي جاب شغل ليميت واش قاعد فيكم ابري واش قاعد فيكم. Bon, Anna, personnellement, je suis une personne qui m'adapte rapidement. Je vais parler un petit peu sérieusement. Oui, ok. On ne peut pas trop rigoler, déconner. Moi, personnellement, je suis une personne qui m'adapte rapidement. Et après, bon, c'est vrai qu'à des moments, c'est compliqué. J'essaye de me rappeler des gens comme je sais pas, Khaled Razmi ou la Farsawi ou la Karim Tabou qui sont plus que confinés, qui sont en prison par rapport à leurs opinions. Oui. Donc c'est 100 fois pire. Leur situation est 100 fois plus compliquée que la nôtre. Et ils sont là, je vois, et c'est des gens qui essayent de garder le sourire et tout. Donc je me dis que on doit quand même on n'a pas le droit de se plaindre. Garder le moral, voilà. On n'a pas le droit de se plaindre, voilà. Parce qu'on voit des Khaldarani où on voit aussi nos tantes ou nos mères ou nos oncles ou nos familles, il y a des femmes, je connais dans ma famille, on connaît tous dans nos familles, il y a des femmes qui ne sont jamais sorties, ils sont 20 ans confinés, normal, il n'y a pas un problème. Ouais, et elle est là, etc., etc. Donc je me dis que voilà, c'est compliqué. Après, bon, bien sûr, quand il faut s'adapter aux situations, il faut un peu changer ses habitudes. Bon, il dit que c'est là. J'écoute ma femme, c'est nouveau aussi. J'essaie d'écouter ma femme. C'est ça, c'est pas sexiste. Et c'est finalement elle est intelligente. Je savais pas, mais finalement elle est intelligente. Allez que je vais parler sérieusement. Ouais, donc voilà, j'essaie de faire de la cuisine, de la guitare, lire un petit peu, faire du sport. Bah c'est bien, tu lis quoi en ce moment? Pardon? Qu'est-ce que tu lis? Alors, qu'est-ce que je lis? Je lis exactement un livre de Moussa Nabati qui dit « Comme un vide en moi ». Habiter son présent. C'est un livre super sympa. En vrai, c'est un psychologue qui a fait une étude sur trois patients et qui ont un problème de comment vivre en soi, c'est ça, c'est comment habiter. Comment vivre avec soi-même, oui. Voilà, c'est super, je le conseille et c'est super intéressant. C'est une introspection, un voyage introspectif. Ouais, on peut dire ça. Vous savez, le problème avec Corona, parce que bon, moi, ça va, je suis pas le gars qui est confiné H24. J'essaie de garder une heure et demie de sortie par jour. Oui. Mais je trouve qu'on est obligé de s'adapter à cette situation et il faut qu'on commence à changer nos habitudes. Nous sommes devenus une société de consommation. C'est vrai. On consomme beaucoup. Et Ramadan encore. Là, je le vois dans des appels où il y a des gens qui disent que Ramadan a oujé. On parle toujours de consommation. C'est vrai qu'on est devenu consumériste. Ou de sortir le soir parce qu'on est obligé de consommer. Alors que non. Je trouve que là, aujourd'hui, c'est parce que Ramadan, tu vois, شاري 20 خبزة بعد في الليل يخرج يشري لي طار قلب اللوز. أنا نعرف عباد ياكل ساندويتش شاورما ويضرب عندها قلب اللوز en même temps. في رمضان في الليل. Bon, moi aussi je l'ai fait, mais صح. اسكو كليت سبيسيال هذاك
خفافه فيها لداخل قلب اللوزه. Eh, non, mais on est obligé de changer notre rythme, de changer tout ça. Et je pense que Ramadan, c'est pas un problème. Enfin, à mon avis, hein, c'est pas un problème. Ça sera plus facile, on va le faire. Parce qu'avant qu'on ait une Ramadan, c'est sans khadem. Moi, je trouve qu'il y a c'est un truc déjà plus facile. On a gardé في الدار قال جيبها من البارة للبارة. C'est très bien que tu le dises. Bon, ما تجيبهاش من بارة لبارة. Je conseille pas تجيبها من بارة لبارة, mais c'est vrai que كنا نشكيو avant أنا نخدمو et tout. Oui, نخدمو في رمضان سي كومبليكي والترونسبور ومن بعد الغاشي والدبزة والضرب دوك ما كان حتى واحد يضرب برا. يا aucun problème. تما حنا شغل نشكيو. C'est ce que tu veux dire. Pardon, le problème seront à la maison. Maintenant, il faut qu'il y ait un travail psychologique à faire. Moi, je pense qu'il devrait déjà y avoir une plateforme ou autre de conseils de comment gérer son stress en étant confiné, comment gérer beaucoup de choses. Parce que كان يا صحتك راس مالك que fait Soumia Ferkali qui est très bien. Il y a plein de conseils de nutrition. Voilà. Non, parce que c'est très important. Il devrait y avoir. Je pense que le ministère aurait dû créer une plateforme où les gens, où il y aurait des psychanalystes derrière ou autre chose. Parce que c'est compliqué hein, de vivre avec sa femme confinée. Non, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Blague à part. Pardon Je suis d'accord avec toi. Oui, mais je pense que voilà, c'est là déjà que cette période de corona et de confinement nous a fait passer un message par rapport à notre rythme de consommation. Là, Ramadan arrive encore. Faut voir le verre à moitié plein. Je pense que c'est un bon test pour revoir notre consommation, beaucoup de choses. Merci Siddiq, shukran jazilan, merci pour cette participation. Merci beaucoup à vous. Et il faudrait vraiment étudier le cas d'Amira qui reçoit que des appels féminins. Parce que là, ça commence à... Kamel Daoud, s'il vous plaît. Voilà, moi je voulais parler par exemple... Bon, Kamel Daoud عيط لها بصح انا هضرت معاها دونك شاف شويه. Merci beaucoup Siddiq, خوات الله فرح. Merci beaucoup et à bas la dictature. Abba la dictature, je suis avec toi. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. Salut. 021 78 24 45. Dis-le qui m'a dit ou partagez avec nous un moment sympathique. Et pourquoi pas, faites-nous des blagues. فاصل موسيقي مازال ما لونسيت فاصل موسيقي ونقولوا لكم. حب تشري اربيتر تاع ماتش كوب ولا الشامبيونا تفيز البرا في الطريق يصير شونج. حب تشري اوردونونس كارت كريز ولا كارت جون كلش يتباع مع الدعاره والعار يبيعون ساعه مارشي نوار اللي باترون تاع لي بارا ولا بيطايه درك عليكو على الخلاص. اليوم قاري ونسيم ولا اغرى من لاباس كلش ماشيه فيزا يبرجمو محروقه فواياجا في الليل حتى الاسباني فوق فلوكا باسبور دوبلاده ولا كارت ريزيدونس لقمه مدر حدا واحد خالق من لافرانس. كلش ماشي روجي راسطلع كاشي دور كلش ماشي بلا قرعه وكاس عمر كلش ماشي خدعه هربه وضربه ودمر كلش ماشي كلش ماشي روجي راسطلع كاشي دور كلش ماشي بلا قرعه وكاس عمر كلش ماشي خدعه هربه وضربه ودمر كلش ماشي كلش ماشي Your body is unnecessary. My lady, your body is unnecessary. On est de retour dans le studio de Maranesek. Oula, alerte coronavirus. البساط الأبيض. Donc ça c'est ماشي رابط البساط الأبيض. الرواق الأبيض. سمحي لي شهرزاد تعاليش من طرف شهرزاد. جينجا. أول مكالمة هاتفية في الرواق الأبيض وليس البساط الأبيض. أول مكالمة. بونجور. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Nassima Ourahmoun. Oui, bonjour. Comment ça va Nassima Ourahmoun? Ça fait plaisir de vous avoir avec nous.
Merci beaucoup également. Je vous entends pas très très bien, donc Est-ce que là c'est mieux? vous m'entendez? Any better? Oui. Nous on 5 t'entend. sur 5. On vous entend, pardon, 5 sur 5. Allô, allô? Bien, parfait. Alors déjà, s'il vous plaît, commencez par vous dire ma gratitude en tant qu'Algérienne à tous les journalistes qui sont sur le front aussi démocratique, à essayer de faire passer des messages de liberté démocratique. Donc merci beaucoup, grande gratitude. Merci à vous de nous avoir appelé, Nassima Rahmoun. Je vais essayer de sortir mon meilleur français, vu que vous êtes bac plus 14, je crois. Docteur en marketing. Vous êtes... c'est un gros morceau, Nassima Rahmoun. Et vous avez, Nassima Rahmoun, un collectif qui s'appelle Rani Ma'akoum DZ, que vous avez lancé justement dans ces conditions de confinement. C'est cela? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je vous remercie. Bien sûr. Merci. Alors, c'est un... Allô? Allô, allô, Nassima? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Allô, allô? On a perdu l'appel. Allô? Nous avons perdu Nassima Rahmoun. Elle va essayer de nous rappeler, je pense, on espère l'avoir de nouveau parce qu'elle fait des choses très très intéressantes. هدى وداد قبل ما ديروا la musique هدى وداد تقول لكم bonjour, est-il possible de réduire le volume de la musique parce qu'on est obligé de baisser le son à chaque fois lorsqu'il y a de la musique et d'augmenter le volume. Après pour vous, j'ai perdu le commentaire, pour vous écouter. Merci. Bah vu qu'on est en confinement et qu'il y a rien à faire, ça vous occupe. Qu'on augmente le son, qu'on écoute la musique, qu'on s'amuse. والله العظيم. هيا درنا موسيقى كم سا لا بتيت دام تنقص نبعثوها تنقص. كلش ماشي روحي زطلع كاشي دور كلش ماشي بلا قرعة وكاس عمر كلش ماشي خلع هربة وضربة ودمر كلش ماشي كلش ماشي روحي زطلع كاشي دور كلش ماشي بلا قرعة وكاس عمر كلش ماشي خلع هربة وضربة ودمر كلش ماشي كلش تحشي كلش شركة ولا يعدي به تعقب لازم تغدي لازم تعشوي باش تغطي كلش معبي كلش مخبي شي ما بقى له هنا محالة الكارطي ولا ماشي بيع غير الممنوعات في الصيف ولا في الشتاء الملح شي ديما وجدة اللي ولا يجبد جدة والسلعة جاية من وجدة اللي جا اللي شفتها حبة غير تكاسي بونكا ولا تجيب الزبطة في كاميون من كازابلانكا بالدرجة في الليل في اللطور تطفي لي فطار خباها طول في اللمبان ولا داخل في الريزرفوار ولا تطيح في باراج بلا قادر ما تقطعش الطريق كيف القماش تخيطها طول ما تتقطعش مالا روح ما تطاش عدي طول الكراج خرجها في الساشية خلاها تشيح في اللاباج قطعها طراف قطعة حرة كي تشمها ويروح ينشرها بالتقسيط ولا بالجملة كلش ماشي روحي زطلع كاشي دور كلش ماشي بلا قرعة وكاس عمر كلش ماشي خلع هربة وضربة ودمر كلش ماشي كلش ماشي روحي زطلع كاشي دور كلش ماشي بلا قرعة وكاس عمر كلش ماشي خلع هربة وضربة ودمر كلش ماشي. On est de retour avec vous sur le plat de Marrakech Saktin. Nous avons le deuxième appel Ferrewak Al-Abiad. Allô? Bonjour. Bonjour Badara. Bonjour Badara. Amira. Bonjour Badara. Bonjour Amira, ça va? Ça va. Ça va Badara et toi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comment va la vie associative à la veille de Ramadan? La question qui tue. La question qui tue, non, c'est pas une question qui tue, non pas du tout. Tout se passe bien avec quelques couacs administratifs et d'explication et de communication, mais moi je suis positive. Je sais pas, j'ai l'air comme ça un peu. Ça a l'air comme ça un peu bizarre dans ce contexte de crise profonde, mais ça se passe plutôt bien. Du côté des APC, il y a les nouvelles listes des bénéficiaires de la pension d'aide aux travailleurs journaliers. Elle est en train de se mettre en place dans toutes les wilayas, avec plus ou moins de disparités et de retard par rapport à la réalisation de la mise en place de cette liste. Par exemple, hier, j'ai eu écho que la liste Abdjaya, elle n'est pas encore prête, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas prête. C'est juste un travail administratif qui doit être mis en place. Celle de Belida, il y a déjà des bénéficiaires
avancière, il y a 39 000 familles nécessiteuses qui ont bénéficié justement de cette pension. Normalement, si je me 39 000 familles à Blida, c'est ça? 39 000 familles à Blida. J'ai posté ça sur mon mur avant-hier. Je l'ai raté. Donc, il y a, et je répète, Hamza, Anna. je répète, qu'il y a deux aides en ce moment. L'aide classique du COUFIN, et celle-là, elle est, si tu veux, immuable, parce que les APC aident tous les ans les familles nécessiteuses avec le COUFIN de Ramadan, et ça, Oui, c'est maintenu. oui. Ce qui s'ajoute cette année, c'est la liste des familles nécessiteuses. Ils ont une aide de 10 000 dinars, sous réserve de dépôt et de constitution de dossier et d'une déclaration sur honneur. D'accord. D'accord? Oui. C'est le deuxième volet. Troisième volet, ces familles-là pourront éventuellement, ce n'est pas systématique et je n'ai pas de preuves par rapport à ça, être touchées par la solidarité des associations qui pullulent. Du moins à Alger, il y a des associations. Moi, je vois beaucoup d'associations qui s'affairent et qui distribuent des COUFIN parce qu'il y a beaucoup de donateurs spontanés et des donateurs de gros portefeuilles d'entreprises qui ont aussi participé, que ce soit pour l'huile, que ce soit pour le jus, que ce soit pour le sucre, que ce soit pour le café et les matières premières. Donc voilà, moi j'ai pas les chiffres parce qu'il y a beaucoup d'associations et quel que soit le chiffre que je donne, ça serait une erreur parce que Ça change rapidement déjà. Pardon? Parce que déjà c'est très rapide, ça change rapidement, donc du coup. Ça change et les associations d'Alger actives pour d'autres wilayas et les listes se rallongent et le contenu du COUFIN il change. Les associations et le COUFIN, le contenu du COUFIN, il change d'une association à une autre. Pourquoi? Parce que ça dépend beaucoup des donations, de la nature de la donation qu'on a. Des fois, on a une donation en fromage. Des fois, on a une donation en limonade. On a des donations en eau. Donc, tu vois, ça change. Le COUFIN, il change. Badala, si tu me permets. Oui. Tu as utilisé un terme que Khaled Dararni aime beaucoup. Tu as dit tout à l'heure, il y a quelques couacs. D'ailleurs, نحيو Khaled Dararni, زميلنا المحبوس. Quels sont les couacs dont tu as parlé? Si tu peux nous. Mais c'est des couacs tout administratifs ou alors liés, comme par exemple, ça je me répète en le disant, comme par exemple certaines wilayas de Blida, certaines communes, petites communes de Blida qui sont très éloignées parce que Blida c'est très grand, parce qu'il y a les montagnes, parce qu'on a 27 communes, parce qu'il y a vraiment à un certain moment des petits hameaux, des petits villages pour y arriver. Et donc les associations, les APC qui devaient parce que c'est quoi? C'est un travail entre associations et APC. Donc les associations doivent, si tu veux, ou les comités de village, ou les comités de quartier doivent aider à établir une liste et la donner à l'APC. L'APC même elle va s'arranger pour préparer les sommes hadouma ou hadouma qui sont portés dans les listes. Ils doivent se rapprocher de l'APC pour pouvoir bénéficier de la liste. Il se trouve que certaines communes qui sont petites communes qui sont très éloignées, les montagnes, des petits hameaux où tu as 3-4 petites familles de la même du même arche, de la même tribu, du côté de de Hilwiya ou là de, j'ai peur de dire des bêtises, Oui. الناس هذوما ils sont ما يلحقولهمش les associations, deux عندهم هذيك la gêne de ne pas aller se mettre sur les listes وما يعرفوش est-ce que c'est temporaire, est-ce que الناس يسمعوا بهم. On a la tradition تاني الناس يحشموا يعطوا لهم des aides. Par contre d'autres يجروا pour les aides sans les mériter forcément. Donc les quoi qui sont dus au fait que le tissu associatif n'est pas rompu à l'action associative parce qu'il a été coupé de l'État depuis des années, les années des 20 ans du règne de Bouteflika où les associations n'activaient pas beaucoup sur le terrain. Ils activaient quand même, mais pas beaucoup, pas à la hauteur de la densité de la population et du besoin de la population. Et que du coup, on a une rupture qu'on doit rattraper en un mois. Et c'est normal qu'il y ait des couacs. D'accord. Quelle que soit la nature de l'organisation en face. Je veux dire, c'est très difficile de remettre en place des réflexes citoyens et des réflexes de citoyenneté fi shahr mouhal. Mais ceci dit, avec toutes ces lenteurs, et ça fonctionne. J'en tiens pour exemple hier,
à la poste, hein, juste un exemple d'action citoyenne, à la poste d'El Hamma, qui est mon quartier, je vois le rachis la poste pour prendre leur salaire ou leur retraite ou peu importe. Le rachis, il y avait un monde fou. Et qui était en train de réguler cette population, je trouve, avec dans le respect des règles du confinement et de la distanciation. C'était les jeunes, les scouts. Les scouts musulmans étaient là, des jeunes scouts de 17 ans, là je sais pas quel grade qui connaissent des moniteurs kbar, tu vois. Oui. C'est pas des petits jeunes, on a les grades. Et donc c'était ces jeunes-là qui étaient en train de réguler le flux la poste. C'est un apprentissage parce qu'il y a eu beaucoup de, si tu veux, de disputes, de chats d'eau, et tout, mais ça se met en place. Moi, je suis positive. Je vois que l'organisation se fait. Elle est en train de se faire. Ça prendra du temps, mais ça se fait. Après, je n'ai pas une vue sur tout ce qui se passe. Je n'ai pas les chiffres. Je suis à moitié confinée comme la population Kabla. Donc, je peux aussi me tromper sur mon appréciation. Mais de ce que je vois, c'est positif. D'accord. Clair, fluide et limpide, voici quelques mots pour résumer Badara Hafian. Merci beaucoup Badara. Merci Hamza, merci Amira. Merci بدرة. Et bon courage pour ce que tu fais. بدرة هضرت على الناس يعني اللي ما يحترموش مسافة الأمان. أنا عندي une فيديو يعني تاع داخل مركز من مراكز البريد الجزائري وين الناس ما كانوش يحترموا يعني فيديو شوية il est un peu c'est une vidéo choquante تاع ناس وين لاصقين في بعضهم باش يخرجوا الأموال. على باليش إلا الفريق التقني يقدر يديرها. كارثة يعني لا ماشي على السميد على صح سمحي لي أميرة كارثة وي on est d'accord بصح c'est l'administration qui fait ça en fait c'est la bureaucratie. اسمح لي حمزة نذكر كاين يعني une mesure لي كارت مانيتيك كيما البطاقة الذهبية ملي بدا الحجر الصحي يعني خرج قرار وين يخلي الناس اللي عندهم البطاقة الذهبية يخرجوا كاع الناس عندهم بطاقة ذهبية دقيقة يخرجوا دراهم تاعهم من كاع لي ديستريبيوتور حتى لو كان ديستريبيوتور تاع لا بنك دونك وي راح تقول لي بلي ماشي كاع الناس عندهم وماشي كاع لي ديستريبيوتور دراهم في هذه المشاهد المسؤول الأول هو المواطن يعني تشوف حالات كيما هذه ماشي البلديه وماشي السلطات اللي لازم يطبقوا. انا بور موا لي دو رانا نشوفوا نفس المشهد رانا نشوفوه على السميد على الخبز على صح حمزه ما نلصقوش دائما يعني لا مانيش شي با كاين دي لاكون اون لو سي مي حتى المواطن يعني مسؤول في هذا. انا كي نشوف دي زيماج هكذا يعني جو مدي بصح كيفاش يديروا باش يجبدوا دراهم سي كومبليكي سي سيتياسيون كومبليكي. انا مون بير دار لاشين باش يجيب الدراهم وكان يعيط لي حمزه دير لاشين حاجه ودير في هادو تدخل في مناوشه هذاك واحد لازم قاعد داخل صح سي ان مونك دو سيفيس سي فري لو كان نضموا رواحهم نقدروا ما نرميوش يعني المسؤوليه على الواحد اخر الا ماشي كل واحد فينا يعني يحترم كل واحد فينا يسيي يحقق حتى لو كان بعيد على الكوفيد 19 بعيد على هذه الازمه كل واحد فينا يحاول يحقق ولا يحقق خطوه لو شونجمون اللي يحب يشوفه في لا سوسيتي تاعو. جو بونس كو كان سي فري كيز اوري بو فير une queue ou يستناو en respectant la distanciation sociale, le nouveau terme à la mode. عندنا appel? OK. عندنا appel محمد من فرنسا. Oui, صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير محمد. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, très bien. Merci de nous avoir appelés. Je vous remercie. Je rebondis juste sur le sujet que vous étiez en train d'évoquer. Oui.
En fait, oui. Je vous donne l'exemple. En France, il y a du monde, ça fait des queues interminables, mais il y a 2 mètres de distance de sécurité entre les gens. Voilà. Donc, Ce qui fait toute la différence. C'est ça en fait. Il faut que les gens se comprennent et s'adaptent rapidement à la situation, tout simplement. C'est vrai que c'est compliqué, mais on ne va pas arrêter de vivre pour ça, mais il faut juste qu'on prenne nos distances. Par exemple, les cas des magasins, certains magasins ouvrent le matin pendant la première heure et permettent uniquement aux vieux d'entrer, donc les personnes âgées, pour qu'ils puissent faire leurs courses tranquillement et pas être en contact avec les jeunes, parce que c'est les personnes les plus vulnérables. Oui. Et certains magasins aussi, ils laissent entrer que 20 personnes à la fois. Une fois que le magasin commence à se vider, ils font entrer une deuxième vague. Donc c'est juste une question d'adaptation. C'est pour ça que j'ai parlé d'administration, parce qu'en dehors de l'administration, de la bureaucratie algérienne, si on va dans des magasins privés ou particuliers, il y a ces règles-là en fait. Il y a la distanciation sociale, même les magasins mettent en fait je sais pas comment on appelle ça, les petits stickers qui se collent en bas. Pour délimiter. Exactement. En fait, selon moi, le gouvernement et le peuple doivent travailler en synergie. Exactement. Chacun doit faire des efforts simplement. C'est vrai. Donc on ne peut pas en vouloir l'État, on ne peut pas en vouloir le peuple non plus. Il faut vraiment travailler en profondeur, surtout que ça va encore durer. Je pense pas que ça va se finir tout de suite. Oui. Trouver des solutions rapidement, mais certes, les gens qui se collent, etc., ça fait que propager la maladie. C'est vrai. Et vous faites quoi dans la vie, Mohamed? Moi, je suis manager en informatique. Je gère une équipe d'informaticiens, donc je suis en télétravail depuis 35 jours. Ça n'a pas vraiment changé votre vie, quoi. Travailler sur Internet, enfin sur PC ou autre. Donc ça ne vous a pas vraiment handicapé, on va dire. Du côté opérationnel, en ce qui concerne le travail, non, ça change pas parce que j'ai à ma disposition tous les outils pour avancer, oui. Travail. Par contre, je suis isolé, je vois personne, j'ai vu personne depuis 34 jours et justement, j'appelle un peu pour répondre. Je vais vous raconter mes malheurs, mais ça va faire le bonheur de certains ou du moins ça va les faire réfléchir. J'ai vu personne depuis 34 jours. Mon entreprise a décidé de maintenir le télétravail même après le 11 mai. Oui. Donc je suis parti pour minima 1 mois et demi, 2 mois. Oui. Je vis tout seul, je vois personne. Donc les gens qui se plaignent, ils disent on est deux, hein. Sortir le soir. Ça vient. Les gens qui disent je peux pas sortir le soir, etc. Je leur dis il y a pire que vous. C'est vrai. Pire que vous. Ana لو كان واحد يطيب لي الشرب je vais même pas me plaindre. Je ne que ça. Si vous étiez à côté, je vous aurais envoyé. Non, la question n'est pas là, c'est pas le sujet, mais je veux dire que les gens doivent réaliser que tant qu'ils sont avec leur famille, tout le monde est en bonne santé, c'est ce qui compte. C'est vrai. Il y aura d'autres, l'année prochaine, les années plus tard, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Là, il faut, de toute façon, Ramadan, à chaque fois, il revêt un goût spécial, quelles que soient les conditions, je pense. Exactement. Donc, il faut juste, comme vous avez dit, il faut juste s'adapter et arrêter de faire. Je sais pas si on peut dire ce mot, mais arrêter de faire les choses chaudes, quoi. Voilà, les râleurs, on n'est pas dans une situation normale, donc on va se satisfaire du minimum syndical. Oui. Et il y aura d'autres années, Oui, et penser au bien-être collectif avant tout. Exactement. Surtout pour les jeunes là qui sortent pour protéger leur famille, leurs parents qui sont très vulnérables. Oui. Merci Mohamed, merci beaucoup pour votre appel très sympathique. Ouais, c'est bon. Bon courage, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Mohamed de France avec nous. Merci pour l'appel. Vous pouvez aussi vous nous appeler au 021 78 24 45. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'appels de France, ça fait plaisir. الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا وكندا وسويسرا يتبعونا franchement Belgique aussi. Donc on vous remercie. وكاش كومونتير كاش ما بيدور فماك واش كاين فماك كاين bon j'ai perdu le commentaire كاين alors Daman Azoug, on est en 2020, technologie, je pense qu'il fait référence à ce qui vient de se passer ou là, ce qu'on vient de regarder, à les guichets la poste. Oui, Houda Widad Aoudetoula Toukalna, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on n'a rien à faire, c'était juste pour que l'écoute soit agréable par rapport le volume de la musique. Ouais, on rigolait. Bah. Khaled, en tout cas, merci pour ce que vous faites, Radio M, merci à vous de nous regarder. Merci, Widad, c'est ça, elle s'appelle Houda Widad. Merci Widad, merci de nous suivre, on te remercie. Et نحن نسمعوا موسيقى صغيرة ونولوا. Let's go. DJ Samy 100% mix. 100% mix.
DJ Samy 100% mix. Hola chica, ¿cómo estás? Sentí la vida no tiene gasolina. C'est des classiques, l'amour, la pleine sur la corniche, boîte automatique. Et c'est la vie, c'est Dieu qui donne, c'est la vie. J'suis dans le bolide dans ta vie. C'est Dieu qui donne, c'est la vie. Eh Pepito, que des gars de la zone à mes côtés. Eh Pepito, touche pas du corazon. نعود بكم من جديد معنا اخر مكالمه هاتفيه les meilleurs pour la fin ou les derniers seront les premiers avaient dit Jesus Christ معنا ماشي جيزو مي مصطفى بن جامع البطل الشهم الشجاع مصطفى بن جامع بعدك تضحك ديريكت مصطفى عجبتك الانتروداكسيون عجبتني صح صحيبي واش راك خو لاباس والله تري بيان الحمد لله. واش راكم انتم؟ الحمد لله والله غير صافا اون في الي ان بو فاتيغي مي صافا واش مع لاسونسيور ولا غير نسيناها جوبونس انا نسيتها ما نسيتهاش انا باسكو يبعثوا لنا كل يوم يبعثوا لنا انسبكسيون دو طرافاي واحد الانسانه تري ديزاغريابل ديما تقولناش ميم با صباح الخير وتجي بدا غير الدور تاع الرشا تجيبوا لي ديريكت نهضر معاه دونك ça va franchement ça va on continue mais voilà dépression les laisser passer toujours sans ما عطاوناش لي ليسي باسي ما عطاونا والو ما عطاونا والو on te donne rien mais il faut qu'on avance en même temps mais tu connais tout ça avant nous Mustafa avec les interdictions de quitter le territoire ou les convocations تاعك ouais donc voilà tu en connais un réel انا معاهم انا نعاني ولا انا نعاون c'est les bras faut pas baisser les bras صاحبي bien sûr qu'on baisse pas les bras c'est clair كيفاش راهي الحاله في عنابه لا في دو رمضان ولا لا في bon il y a un relâchement تاع تاع الكونفينمون un déconfinement genre من عند الناس un déconfinement qui ne dit pas son nom فوالا الناس برا جور تخرج tu dis pas خلاص باللي كاين كونفينمون بون اليوم اني ما خرجتش البارح تخرج تلقى الناس كل قاعده تشري قاعده تحوس ما رجعوا ما يقعدوا برا ماشي حتى يخرجوا يحوسوا يشريوا وقاعدين ويحكيوا نورمال جور كوم سي دو ريان ايتي دونك ديجا دو ان هادي سي با فريمون بون بوين Oui. Je pense que ça va empirer في رمضان التجمعات et tout. Et justement. C'est inévitable. C'est indispensable pour un Algérien. Exactement. Voilà ما ولفناش رمضان تقعد في الدار ديجا جور دابيتود الناس الكل تخرج تروح جيست قبل الفطور باش ما يحسلوش كيفاش يعدي. Exactement. cette fois-ci ما عندناش كيفاش حيكون اون بلوس سيرتو كو رمضان سي سيرتو معروف بالسهرة تاع رمضان. Exactement. الناس الكل تخرج الناس الكل تتلاقى الناس الكل تلعب يمين الناس كل تحوس تهدر مع بعضها يدو تصرا با ايفيدون دو كونفينكر الناس دركا يقعدوا في ديارهم لا سي با اون مانس افير وي جوستومون هذه هي الحاجه اللي تخوف كلهم صح كاين طعم رمضان ريحه رمضان ما تحس لها ما كاش ما با دو تو العام هذا جر كل عام نقولوا ما بقاتش ريحه رمضان من العام هذا العام تاع الصح نشوفوه صح سي فري كل عام نقولوا راح نقول تاع رمضان. On devrait retirer tout ce qu'on disait sur ريحه رمضان في les dernières années. والله شاك اني نقولوا هذا العام سي با تفاصون شغل العام اللي راح العام اللي يجي والله العام هذا جو بونس بون خايف نقول اون بو با فوار بير يجي هذاك المغني تاع سنه سعيده ما تقوليش ما شفتيش الفيديو اللي دارها لعبد الله بن عدوده بعثها له سبيسيال له قال له على بالك دار ديديكاس لكاع لي جورناليست وكاع الناس عبد الله بن عدوده واش دار لنا ديديكاس تاع الحراك هذاك وكاع لي زاكتيفيست على بالك الحراك فضل العام بن عدوده كتب بارطاجها وكتب البارح ما في كورت مي انتونس يعطيكم الصحه دونك il est en train d'attendre sa mort مسكين الله غير سنه 2020 الخطره هذه راني خايف نقول باللي اون بو با فير بير كو 2020 pour l'avenir. Inch'Allah, Rabbi يجعل الخير. En tout cas, merci Mustafa à l'appel très sympathique. Ça nous fait toujours plaisir de te parler. Ça me fait plaisir également et on vous soutient, on est avec vous.
Merci beaucoup Mustafa, merci, on te dit à bientôt Inch'Allah, à très bientôt. À bientôt mon على خير mon ami. وصحة رمضانكم. Merci. على خير مصطفى، صحة رمضانك. صحة رمضانك مصطفى بن جامع، صحة رمضانكم كامل انتم راكم تتبعوا فينا، نحيوكم تحية احترام وتقدير انتم راكم تشجعوا فينا. On existe pour vous. Soumia Ferkale, elle fait des trucs bizarres dans le studio. Donc voilà, moi c'était tout pour moi aujourd'hui, c'est tout pour nous. On a fait le tour de la question. Ya'tikum as-saha. Merci à la technique, les techniciens تاعنا, les Ronaldinho تاعنا ولي نيمار. عندك امين، رضا، طارق، دوك سوميا حاضره ثاني اليوم في المنزل تاعها. سي تا ميزون، سي الكور تاعك هذا لا ريجي. شهرزاد عمروش ومصطفى اللي جاي يزورنا من بليده، واميره ابو جماعه اللي حنخليها لكم تقول لكم كلمه اخيره. وعلاش دوك تعرفوا وابداو تجبدوا المشاور. ابدا. Honnêtement, قبل ما نقول كل شيء، c'est le moment le plus stressant اللي بديت هاد l'émission. Je pense jamais حسيت سخانه طلعت لي كيما طلعت لي دركا سخانه. كان هذا آخر عدد اللي ما راناش ساكتين، ودو قبل مدة يعني معينة. عندي ظروف تجبرني أني نغيب على راديو ام ونغيب عليكم ونغيب على عملي كصحفية. نتمنى أن نكون في هذه الفترة صغيرة نكون أديت ماشي بأحسن وجه، ولكن نكون يعني قدمت لكم حاجة اللي نفعتكم، ولا نكون أني في حسن ظنكم ونستكم في هذه الفترات الصعيبة. نتمنى النجاح لكاع زملائي لراديو ام. راح نعاود نولي في فترة صغيرة، يعني ما عنديش معلومات على كومون سا فاس باسي. نتمنى النجاح لزميلي يعني حمزة شلوش، لكل واحد في راديو ام وكل صحفي قال الحق في هذه الفترات الصعيبة. نتمنى الخير لبلادنا وكل العالم وكل البشرية، لكل الأجناس. ولا جو بونس كون في التور. كنت معكم أنا أميرة أبو جماعة في هذه الأيام تاع ما راناش ساكتين. نتمنى أني نعود في أقرب وقت ممكن. سلام.